Ang aton ebanghelyo para ikaduha nga Domingo Kwaresma, ang tuig ay sumalag kan San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 1 ngadto 9. Pag-agihin unom kaadlaw, ginupod ni Jesus si Pedro nga nang magbugto hira Santiago ug Juan. Gindara niya hira ngadto hinitaas nga bukid ug hirala didto. Samtang nagkikinita hira kan Jesus, nabalhin na niya panagway. Nagmasilaw aniya bayhon sugad han adlaw nga nagbusag aniya panapton sugad han kapawa. Niyan ang tulo nga mga tinunan kay nita kanda Moises ug Elias nga nakikigimang raw kan Jesus. Nagsiring Pedro kan Jesus, Ginoo maupay nga hani nala kita, kon maruyag ka maghihimo ako dinhi hintulo nga tulda, usa para haimo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias. Ang naginakan pahiya, linambungan hirahin masilaw nga dampog, nga nagsiring intingog ti kang dampog. Amo ini an akon kalugaringon nga anak nga hinigugma, nga akon ikinalilipay. Pamatiin niyo hiya. Nagkahadlog gud ang mga tinunanan pagkabati nirahan tingog, ngan hinapahira hatuna. Dinao pi Jesus, ngan kinaptan hira. Nagsiring hiya haira, buhat ayaw kamo kahadlok. Han paghangad nira waray na nirahin kitan labot kan Jesus. Han paglugsong nira bukid gintugon nira ni Jesus, ayaw kamo pagsumat bisan kan kanay mahitungod hini nga iyohing kitan tubtub han kabanhaw han anak han tao. Kabugtuan an maupay nga sumat han aton katalwasan pagdayawon ka Kristo. Paraan nga maupay nga takna ha aton nga tanan panahon niyan nga panahon han Kwaresma. Ay nondom akadto usa ko nga eksperyensya nga med ako iging kakilala nga mga taga Pampanga. Nga pagkita nira akon nira tawag akon Father Agustin, kumusta ka? Sino na makairang akon, hindi po ako Father Agustin, ako po ay si Father Yuli Belisar. May naman siniray, ha? Pati pala pangalan? Inaiba na? Iniba mo na ang pangalan mo, Father? Ang butwarheraan ay tutuod pero nakumbinser ko gihapon na di ako ay Father Agustin. Ako naman labagaw na huna nga. Siguro nga na kung may kagwad karoha nga iba nga padi o bangin siguro magkuanggon kami, dead ringer kami kumbaga. Pero kabugtuan, diri adto ungod nga pagbago hindagway kay diri man tinuod nga ako ay Father Agustin. Yan na hitaton ebanghelyo atong ginpapamalandong ang tinuo nga pagbago o pagbalhin dagway ang Ginoo Hesukristo nga nahikitaan mismo ang tulong niya nga mga apostoles ni San Pedro, ni San Juan nga ni Santiago, no, ang magbugto nga Juan nga Santiago. Inen karoy ko nga pamalandong ta ini nga butulong nga mga butang ita ko nakikita nga importante. Una, kinita Jesus nga iya ka istorya hi Moises ngan hi Elias. Ni Moises kinikilala nga hiyaan natindog parahan balaod nga igin pahayag han Dios. Ikaduha hi Elias natindog parahan mga manaragna parahan pulong nga nagpapasamwak han kana Dios kaburoton. Ini nga paghimang raw nira nga duha nga kan Jesus pagpasabot la ini nga kinikilala nira nga hi Jesus amo ang nakakatuman siya han balaod nga niya gyapon ang nakakatuman han mga manaragna ang mga igin panagna hadto pa, no? Ang mga kanan Dios kintapuran na niya pulong. Karong sino dida kan Jesus, dinahin nga pagbago niya na dagway, nakikita taan kapungkayan ang pagpahayag han Dios. Han iya kaburuton. Ikaduha, didahin nga pagbago niya dagway nabatian ta, may ada kuno dampog nga masilaw, ngan may ada tingog nga nasring amo inian ako anak nga ako hinigugma pamatiin niyo hiya. Hindi nga mugtuan nakikita naton nga ang pagbago ang dagway ni Jesus o gihapon nga pagpahayag han Santissima Trinidad. Iton katikismo nga Katoliko na nga ang dampog simbolo o natindog han Espiritu Santo. Presente na kada ang Espiritu Santo. Ang tingog na tindog han Amay nga nakadaan nga daan anak. Kung sugad, himpapahayagan kita ang pagbago ni Jesus sa pagdagway nga ang Dios tutulo ka persona didalahin uusala nga kinaiyahin pagka Dios.
Ikaupat, ano, nga ikatulo ngayon, gin susumatang kita han ebanghelyo nga Jesus iya gin tagan ani mga apostoles sin encouragement ano nga diri mahadlok. Sa ini nga pagpahinumdum aton nga ang pagbag-o ni Jesus sa niya dagway paghatag kusog niya mga apostol nga diri ang katapusan an iya kasakit kang kamatayon kundi an iya pagkabanhaw. Asa ini nga yan nagtugon nga ayaw igsumat an iyong nakita tubtob o dida tubtob nga matapos o matapos ana ini pagkabanhaw. Sang ni kabugtuan sugaban high school ako nga nakakita ako Hindu nga seminarista nga ginundinan nga kapadian. Nakita ko nagbago ni Radagway. Ang pagbago ni Jesus sa niya dagway, nakahatag kusog ang mga apostoles. Labi na good panahon nga hira nag-aagi hin mga kakurian, hira gimbukod nira pagtuo. Nasasantop nira nga ira nakita nga nahitabo kan ni Jesus nga kasakit nga kamatayon diri adto ang katapusan. Kundi yana nakikita nila ang tinuod nga katapusan an iya pagdaragan ng kamatayon pinagihang pagbaguhan iya dagway diin hiya naging madinaugon. Diyos amay nga magagarahom, salamat nga dako hang grasya ang pagbaguhan dagway ni Jesus nga naghahatag amon ning kusog abot nga amon mga kakurian nga pagpasamok ang pagtuo nga an amon kakurian diri amon ang katapusan kundi ang pagkaagbit hanimaya hanimo anak Yesu Kristo nga amo Ginoo. Amen.